Meche todo mi tole mi kudo zanzan. Igbe azan gagbe azan tongo gbero avivoson me mi meyin agbo ko igbe tonle me na do mi kumlojo we me ma do asu alo we me ma do asia me ana pe igbe o ina ime de bo tro de ado me mo di ana yin wana zonopo mi kana do no kumlojo we me do asu alo we me do asibo imbeli o ani tu kumlojo dagbe natin mi kondo ko natin asupa si potenti akwesi apapo yo erodilojo we ni blo dede mama akwesi zanto de na lebo jeneji boka tun kumlojo so mene lo me o akweyo duawe ajazan wani moten kombonu ni matize duawe owo boka levo tu kumlojiro la menano gansi apakweyo mi kumo uve debunu ya na ganjiro agbazame mi wazo si apakweyo mi na donu kumlojiro wani tun kumlojiro nuko ina tinu razo to si apakwe amo wani lindo nukon wani linu gege do nukon nu ya ja blobo nuko ina tin wani linu gege do nukon leji we kuya kana zawa 54 ni mekai agbo zukameton le mi na do mi kumlojiro nu komesinde ro mi de kula sumi to potenti singidi de ro mi tenti alo nu kuma yina de ro mi tenti ro je mi te kumu joko do bo je mi de gbeseji wo me maka do asu alo wo me ma do asia mi na do nu kumlojiro me na asunu alo me na asinu yo ekun so le mechu ana imi moto bo kana do wo me toro bra do nu kumlojiro dandan me yo akwesi apapo we ni blo tete do amayo blo a anazan akwegbo bokale vo tun kumlojiro ni ejuro ebonu ando kanju la gbazame hun woni tenkon bonu fi ejo dagbede woni jijo fine nu zande ena wa dagbe no ro lantome we me maka odo azode ro alomea ero dido no ro jiro ni fide aja e deposit to se do woni deposit bo tun lo jiro dagbede ja no ro asosi apape mi me ka odo azode wa bo itoro le ero dido ro jiro nu ko 11 mi der suro asosi apape bokala do mi kunlojo we kwemi na zanwa 29 mi me kai we do buleo mi na do mi kumlojiro we me célibataire we me ma do asu alo we me ma do asia we ni le lojiro ndagbede ja no do apa ni opedo igbe e kai we me de ba do asu alo ado asiboyin jemo yo mi na do no kumlojiro ani tunlojiro dagbe natinu we kwa sukuto epo kondo ko gege na de bonu etre na lebo zombo fifa na do mi teti o lojiro mi na le de mi na wa so do pogbon de asituation azona inu kongon de asituation ajona inu kongon eni o se ko mi na do igbe town bokana do mi lojiro we me jemo mi na do mi lojiro ni ajaso apedo nde me o we ni mo tun loje mi na blo tete do eni o sin apakwe bo levo tun lojiro ko me sin pede kana wa asutu epo we ko tete ala asitu ko we ko tete do we me na no dido to ko me na no kabo zana no ku bi kuju wa ko be simon koton na wa do kweto egbe ni ka wa la me na o gansi apakwe yo mi mo loje an do ganji ba gbazame azosin apakwe yo mi na do no kun lojiro lini to le bi kwina yin wa do azosin apakwe amo we ni ka tun loje kun yin lojiro ena yin jiro koko mo kun wa na do gan pede we kun de an zawan 48 mi me kai agasale yo mi na do mi kumlojo mi ni tun lojiro asupa si potenti yo kondo pode fifa do asupa si potenti town bo nu ya male na sutu na blo nu ya ena blo nu be na vivi nu we so amale na situ e na blo nu ya nu mo koton ena blo igbe bo nto na le je to eji town mi me maka do asu alu mi me ma do asia mi na tun lojiro me na ya sun mi alu me na ya sin mi yo mi na di black pe me mo koton ro ti zan reji bo kana tun akwesi apako yo elo de lojiro famisi akoko de na je kon mi mo ni blo tete bo kale bo tun lojiro ni lojo aikun ba ko de we yo in le bo blo tete ro fini mo ma aikun ba ko de na le wa je konu we me cancel bo kana be on we town cancel ko le mi kana do mi kumlojiro la mena ngo kan isi apako yo elo de lojiro mi ni tekon bonu uvede elo itawa mi ende mi lo mi mo elo agbazame yo mi ni ya tekon mo je mi de so aheji e kai azosi apako yo elo de kumlojiro eni blo tete bo so lo polopolo nu teme mama nu na chikon meru badanu we kwe mi kana zawa 63 mi me kini leo mi na do mi kumlojiro asupa si potenti on kondo ko de yawa jije do asupa si potenti we me makadu asu a we ma do asia e de lojiro nu mo koton de kun denu ero egbesi asangbero won isi apape o e kai akwesi apape o e de kumlojiro egbe okun yin lanu edebo amo we ni blo dede nu akwesi zan we ni blo dede bo ma zan kwe wa kwe da poto me o do we ni wa do akwesi wa kwe da poto me amoloji la khomene emi kulomi de solo wene ngwa ni blo dede nu we me lion lo ko le mi kan do ye kumlojiro la mena o gan isi apape yo erodojo e ma do tagbanu agbaza din o nu je ko chinu agbaza di o eni jo azo e wa de o do pe de bo gboje e tre nche sugban de bo le bo le ko akon ina do nko yin me azo si apapo yo mi na do mi kumlojiro nu ko ina ti la azo si apapo bo ni edomide
nous ouvert mon de l'association pas que mina mon beto be kala do khami bon mon coton enado awajije mi we kwe mina zawa iso en 16 mi me yondo alojile o mina do mi kumlo jiro asupa ti potenti on kondo pode awajije de we me ma do asu alo we me ma do asia mina do mi kumlo jiro adu tulo jiro nu mon coton ekuso li me o do jiro ana pe me na asunu alo me na asinu yo lopo mi ton kai vierge le o mina do mi kumlo jiro akwesi apapo yo eludilo mi ni blo dede pepepe sun na yon mi akwesi apapo amo igbesi azangbe o akwesi zan e mazan gidigidi ton o e ya zan we ni ni ta me ko grandi we la mena lo kan si apapo yo we me kai vierge mina do mi kumlo jiro ani tuno jiro ouvert gegetin nous gegetin lo taradon do la me ba jo we de do e lo ni ya wuli bo nu we de bo tuno jiro beto si la me do kanji o beto de su do kanji e kan ya zo si apapo yo mina do mi kumlo jiro we level fun town we le fun do azo yu atu u bo na zo to na do nu kon yi we kwen na za 110 mi me kai nu dagan le o mina do mi kumlo jiro asupa si potenti yo ho gege na timbo mi na do egbe mi na lebo se mi de sin gbe ba wa jije na le no mi teti mu yan na lebo jije yin we me ma ka do asu alo we me ma do ase abo imbalance mi na do no kun lo jiro me na asu no me na asinu yo ana mo pepe tu o wele su gbeto e kun ka jiro ebonu ani no filo polo ka e lo me o akwesi apako yo mi na do we me yin balance lo we ni blo dede akwe de timbo e no pon jo me be no ja ibo no ja lo me to me ya mo me gege na do ho gege nwe ho e na do no na ho e duo ya itoni lo te igbesi azangbe mama anazan kwebo akwe anale abako la mena no gansi apako yo e don dudu to eni dudu tigan dudu e tagunu to mena pe yo e adu egbebo e da wada goniro bezanto me loko mi to e kai balance le yo me na do mi kumlo jiro azomi ton kon limito le kekene wiwa bo nu e komide nu e blomide yo nu mo koton me gigina levo pamido apa ni okwe we kwe mi kalanza wa 17 mi me yin ahun click le yo me na do mi kumlo jiro po ko asuto ko de mi na blogun of FIFA Latin de ara blogun o kondo me na fa anado na asuto alo nu ya no yin wana do ai mi mo si apako yo ala ebo ti me na asuto alo asuto we me tagbade ka ko asuto ko tenti alo asuto ko tenti yo an di bla mo me de gbebo me mo koton ena yin me bo alaje won ina ji me kai scorpion bo ma do asu albo ma do asia elo di le kumlo jiro won isi apako yo mi level lita me kon kanji bo cambio mi de do te ba mi ka de ta won ji mi wa a question apako yo mi na mo lo jiro tadagbe na tin mi do igbesi azangbe town mi me scorpion le na tukumlo ji akwe ko du mi bo ma so film na subo mi je so won akwe mo koton ina di la soro alo mi lo igbesi azangbe la me na no kan isi apako yo mi na do mi kumlo jiro mi ni te kon bu gboje pede ninu chi ko mi ni gboje pede ina wa dagbe mi azo si apako yo lele mi tole gege na wi wa bo mi Sunday yo mi na pe na blue nu keka so ibo ina in fifo kolo awajije ko we kwe mi na za 37 mi me kan isa jite bo mi no do gadato le mi na do mi kumlo jiro we me ma do asu alo we me ma do asia an tuno jiro trolo me na do jo anaje tem do niji won we so ana do te kon me mo kotone mo kan do nu we me isa ite ro po bo do asu albodo asio mi molo jiro ka ko elo medion ko mesin pende na wa ko mesin kana wa ko na ko mesin na no mi ji ka bo san ku mi na le ya o comprendre mi de e kan yin a question apako yo e do iblo deje ko akodu lupo do do akodu e dion e no le awuzu kan mo no akoton e won we iblo deje nu akodu si apako e trevo nu egbe won ma do dandan e o me la ko yan le nu mi o mo ma ko le na kle do ko nu e mi kana ko lo la mi na no kan si apako yo e do won iblo deje bo ka tro jiro dame dagbe no lido bede o do kan ko le me ni alo tame yan lido we de we e kun ka yo nu o aso si apako yo me la do ni kumlo jiro nu ko ina ti la zo to si apako mo jame ki kana ti la zo me mo na bamla do jongi afo me nu yo ne me mo ko ton le kun kana do du deji we kun ya na za 62 mi me yin ye we so gbanu le o mi na do mi kumlo jiro mi ni tun lo asupa si potenti on kondo konade FIFA Latin lo mi tenti amo mi na mo lo jiro ko me si pede na no awa do azanvier lo leme memi kate kon komesi enyo nai we me makado aso alo we me mado asia me na do no kumlo jiro pepepe a babna gosin treno sin gbeme amo trolo akale bo bi babonu ala le bo jiro koko won alo nu oba bu kale bo do we goton ba ene e kana ve onwe lopo mi ton e kan Capricorne leo mi la do mi da kwesi apako mi o do mi de na sin mi pede we zo pa fin salmo de Genève enyo bo mi de mi na zando sun o me won gbesi azangbe de so e na ve onu pede do akwesi apako e kan yin dojo ele boja konde
de ouais et de la jiro et nous voulons noter pas de bon litami grandi kon don nous et kabe do besoin ton dit mais wa la mena ka ici en pa ko yo mais mo la jo ouvert de kunde numéro e be si en zangbo a zo si en pa ko yo mais na don we kun la jiro taragbe na tino nu ko na tino bo ko kolo asagbe to le po awajije na no mitenti bo mi na do wazo listening we ku na za 18 meme ka isi kontole mina domi kun lojiro asupa si kote ti kondo kode ko be makadu asu alo ko me do asia mina domi kun lojiro ani tun lojiro de petu na zon bo me gigi na sekun wedo igbesi asan gbe meme ka inverso le mina domi la kwesi an pa ko de suo mini tun lojiro kwesi kamiton de mi le la ko na bi ko gbe gbe kun ja bi ogbon mo ko ni bo yan ko zan bo ka le bo tun kun lojiro la me na no kan isi an pa ko yo mi mo lojiro ouvert pede na den mi nu chi kona den mi town igbesi asan we e kai azo si apako yo we me verso me na do no kun lo deji tinu do azo si apako bo le ni to le gege na wiwa we ku ya na zan e we 16 mi me kai we bi le bo do asu alo bo do asi yo mi mo lo jiro bi lo nde wala do asu mi to alo mi lo ni wala la si mi to bo e ka lo je ma yo bla no mo ko ton ene gbigba to do egbesi azan gbe we me ma do asu alo we me ma do asi ya me na do no kun lo jiro le ni to bi ku yo de am lo gbom la dasu de am lo gbom la dasi yo e we do le ni to le bi ku yin e ka le kun so le ni me o tí o mi kan do we me poisson kun lo jiro e akwesi apako yo e do de kun lo jiro eni blo tete no affaire de na zianme no na zianme mla do eni blo khame be na be akwede me eni blo tete tra la ma yo blo a azokwe de akosuma ton azokwe ma do ganji a de ma respecter no e do to mele a ama yo bla na be akwedo azokwe mo koton lebo akwetwe na zo afo banadido mi kan do no la mena ganji apako yo kwa na do ganji da gbaza me wo so na zo onu du de ze kwe wa ran ze kwe wo eni blo tete na bo kan do no kun lo jiro azosi apako de so ani to kumlo jiro taragbe na tinwe yo ina tinwe dandan wa so na zon e depend nle asorote de a wibo na so to gbon e zo mo taragbe na tinwe ro fine we pin akana za 45 dame o rabitan ndogbe mi bule be si ansangbe yo ni fifa no koloko mi tole ina chenu. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!